Ensuring the V-twin mounts align perfectly with the schematics is crucial for the structural integrity of the miniature. Dengan presisi tinggi, roda gigi kecil ini disatukan menggunakan patri, memastikan setiap detail berfungsi sempurna pada miniatur Harley ini. Lihat roda ini, berputar sangat lancar, kerja bagus. Dan inilah dia, miniatur Harley yang sudah jadi. Setiap baut dan roda gigi menceritakan kisah dedikasi dan keahlian dari logam bekas.